light. Yan guys, nandiyan oh. Sa kanan, yan. Sa kanan, ayan. Yan, kita nyo? Yan. Parang hollow blocks na nakatayo. Yan. Oo, di ba? Yan o. Speed limit. Yan, guys. So, kung nakamerahan ka doon sa ilalim ng tunnel, tapos makakamerahan ka din dyan, eh, wala na. Finish na. Uwian na, guys. Ayo, guys. King Abdulaziz yan guys, pagkanan ka dyan kaliwa, King Abdulaziz din. King Abdulaziz Road, dito dire-diretso paano to, Mamlaka. Alam niyo yung Mamlaka guys, ayan o, building na nakatayong yan, Kingdom Tower kung tawagin guys. Yan ang Kingdom of Tower dito sa Riyadh, pinakamataas na building